بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Sola gafara socha dai sule vezi ngwan jadina sola fidawa ide bola ro sodu atike dimbina sole school biya darna kirga lanabi alfani ide lada talai de mana aljan fudas bingari sai de ken boze ngwan jadina ide zuriya da baranga kire sole be deriba darna kire daro sole de deriba dunya la lahira ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قبيم الوانبا إسويما كزامبا خير أمة ومبابنا بودا بايادة ONG رياض الإحسان بلان تمرنا قرادة دانزولو قبرة نشيطان لالدو دي أغلغلا نادي نبيسي نادي موغو سابوا نادي قطا ملاسي نادي چادوا نادي أيلا نادي معرفة نادي سوبدلين إصادة دو كوراندو إفمانا ميكو جونين الشيطان لالدو رازي إقفر سيدة ديتما إصادة دو كوراندو إسنادا دنيازة ديتما نيازي ومبكدي دي ولس خطبانا اللهم آمين. بباسينا دان زاني صاغة كدالان صلاتي بتلا جرمان النبي صلى الله عليه وسلم رازي بتلا إيدي صحابي وبتلا إيدي إيالي كوبيا مالوانبا إسويوما كازامبا إيران فينا على خير لندا صدقة جارية دنا يمودا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دازا صدا دو كيوران دو كاغليا دو وينوا دلمانا مي سينجي ورد ندونا دغو بيا ومبابا دتلا سينجي ورد ندونا سوني بده كنيامني beka wombi dan zolu den jeli wana eso eyele bodonene salkananga daza so we veze da alafia womba be de fi alafia na tore ko du bejini ko alafia la dawo buci na de so tere de albaraka alwamba de zedama na aljanna biya de sede so mu de ibada wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Loko mbe na kodona minna se yera koduma ke de oro da dolo kodomo farandile leban ya se champ de tir na sogodela do damle de loko 68e togo butur kai naro demba wala na ide ide da wende barzahu loko torona telega bala idike shinge 69e ngadan dolo do sogodela do da ban ya yara na so do korondu le bideni ma talai dans les détails vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous implorons son salut et sa paix sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, nous vous prions d'accepter nos salutations fraternelles. Que la paix, la miséricorde ainsi que les bienfaits de Dieu soient sur vous. Nous louons
tout d'abord Allah Tabaraka wa Ta'ala qui par sa grâce nous maintient dans le droit chemin en nous facilitant davantage les œuvres de bienfaisance. Aujourd'hui, par sa miséricorde, nous vous proposons une autre inauguration d'un puits que nous avons réalisé dans le quartier Yara Yara depuis Sokodé, Togo. Ce puits qui est dédié à notre défunt frère Sengiz Ayhan. Si vous prêtez bien attention, vous verrez que le puits que nous avons inauguré tout dernièrement porte le même nom. Eh bien, c'est un frère au nom de qui nos frères turcs ont fait ce don pour que 2 puits soient réalisés en son nom, en espérant que les bénédictions qui vont en découler lui soient profitables depuis sa demeure. Nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala de bénir davantage ces frères qui pensent à leurs disparus et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala désigne des gens qui feront pareil pour eux lorsque eux aussi ne seront plus de ce monde. Nous demandons à Allah de bénir le président de l'ONG Riyad Al-Ihsan, le jardin de la bienfaisance, grâce à qui et à son équipe, ces œuvres sont encore possibles. Nous demandons à Dieu de nous faciliter à tous les moyens pour que nous puissions emboîter les pas de nos frères turcs. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous bénisse tous, qu'il nous guide dans le droit chemin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع